ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣብ ሓያል ውጥረት ከም ዘላ መርኣያ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ነገራት ክጠቅስ ደሊ ቁፅሪ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ውጥረት ዘርእየና ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ራእዩ ኣገው መዓት ክፍለ ጦራት ተፍሪሎ ዓፋር ከምኡ መዓት ክፍለ ጦራት ልዕሊ 10 ገለ ክፍለ ጦር ኣለዋ ዓፋር ናይ ክልቲኡ ደሚርካ ትግራይ ግደፍዎ ትግራይ ሃገር እዩ ኣምሓራ ልዕሊ 600 ሰራዊት ኣለዎ ኦላቦት ይመጽእ ኣሎ ቤንሻንጉል ኣሎ ጋምቤላ ኣሎ ካልእ ትውሽጢ ዝኒሄ ቅልውላው ራእዩ ትማልና ረኣኹ ነይረ ፀኒሕና እውን ክንሪእኩም ኢና ብዝቕፅል ናብ ምስ ሚኪው ነቕርቦ ሶስን ናይ ኮማንዶ ቪድዮታት ሰደሙልና ኣለዉ ኣገው ናይ ኮማንዶ ስልጢኖም ኣገው ማለት እዩ ኮማንዶ ስልጢኖም ዓፋር እውን ሰዲዶምልና ብቐዳማይ ርኢናኩም ኢና ሰራዊት ናብ ኮማንዶ እንዳተቀየረ እዩ ዘሎ ዓፋር እውን ባዕላ ነፃ ተውፅእ ኣገው እውን ባዕሉ ነፃ ዘውፅእ ኣምሓራ ባዕሉ ነፃ ዘውፅእ ይኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ነዚኦም ድጋፍ መሃብ ጥራሕ እዩ እዚኦም እንዲኦም ተንባፈር ዝበሃሉ ኣምሓራ ነፃ እንተኮይኑ ኣገው ቅማንት ድሌቶም ተሳኺዕሎም ዓፋር ነፃ እንተኮይኑ ትግራይ ነፃ እዩ ልክዕ ከምቲ ኤርትራን ትግራይ ክትሕግዝ ኣለዋ ንብሎም ዓብይ ባፈር ዞን ስለ ዝኾነ ትግራይ ኤርትራ ትግራይ ነምሓራ ምሕጋዝ ነውር ይብሉ ንኦሮሞ ምሕጋዝ ነውር ይብሉ ንኻሊእ ምሕጋዝ ነውር ይብሉ እቲ ድሌቶም ማእኸል ዝኒሄ ክብርዕን እንተኮይኑ እዚ ጌርና ኢና ተታኺስካ ጥራሕ ኣይኮነን ናፅነት ዝደሊ ዝሕግዞ ግን ከዓ ዝደሊ ሓይል እኒሄ ንዑ ምሕጋዝ እዩ ማለት ስለዚ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኩሉ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ዘይተመለሰ ምዃኑ እሞ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ደፍጢጠ ክኸይድ እየ ልክዕ ከምዚ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ንጉሰ ነገስት እንዳተባሃለ ናተሰገደሉ ክኽየድ ዝደሊ ማእኸላይ መንግስቲ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ተን ክልላት ናይተን ላዕላዊ ግዝኣተን ሒዘን ፌደሬትድ ዝኾና ክልላት ላዕላዊ ስልጣን ዘይንካእ ስልጣን በብመዓልቱ ዝነክእ ዘሎ ዘፍርስ ዘሎ ሓይሊ ናቱ ስስዐ መእለያ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ክትከዶ ትኽእል እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ተሃዋኽ ኢትዮጵያ ሓያል ቅልውላው እዩ ፈጢሩላ ዝኒ ተቕልውላው ንሱ ከፍርሳ ድዩ ተቕልውላው ንሱ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዲ ከሳግራ ዘይግድስ ትግራይ ግን የላን ክትህሉ እውን የብላን ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ እቲ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እቲ ካልኣይ ፈተና ናይ ፎሬን ጉዳይ እዩ ናይ ወፃእ ፅዕንቶ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ንኣብነት ሓያል ፈተና ኮይኑዋ ዘሎ ሕዚ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ግዕዘ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክልላትን ክትፍፅም ከላ ዋና ደጋፊታ ዝነበረት ብገንዘብ በፅዋር ብሞራል ትድግፋ ዝነበረት ኤምሬትስ እያ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሕዚ ከም ቀደም ኣይኮነትን ጃዋር ይገልፆ ሰሚዐዮ ነይረ ሃይ ባይ ኣይነበራን ኣብቲ ቀደም ግደፊ ስርዓት ሓዝ ዝብል ኣይነበረን ተቐናቃኒ ግልፂ ወፂኡ ዝቀናቀን ኣይነበራን ኣሜሪካ ምስ ራሽያን ምስ ካልኦትን ተወጢራ ኣብ ዘላትሉ ካልኦት ዓለም ኣብ ካሊእ ስራሕ ኣብ ዘላትሉ ተጋሩ ትድብድብ ነይራ ተጭፍጭፍ ነይራ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሕዚ ግን ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ቁልፋ ምስ ተፈትሐት ስዑድን ኤርትራን ግብፅን ብጥምረት ሕዚ ዝሰርሖ ዘለዋ ዝግበር ዘሎ ረኽቢ ኤርትራ ምስ ስዑድን ምስ ግብፅን ምርኻባ ንዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ብስዑዲ ዓረብያ ኣደብ ንክትሕዝ ትግበረላ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ የመን ናይ ክልቲኦም ናይቱ መንግስቲ እየ ዝብልን ናይ ተቃዋምን ዝኒሄ ውግእ ስዑድን ዩናይትድ ኤምሬትን ብሪሞት ኮንትሮል ዝፃወቶ ውግእ እዩ ካብኡ ዝኒሄ ኩናት ናይ ፕሮክሲ ዎር እዩ እቲ ፕሮክሲ ዎር በቃ ድጋፍካ ምሃብ ወፃኢ ኣይነበረን ናይ ስዑድ ዓረብያ ኣየራት ድሮናት ኣብ የመን ዝነበረ ዲፖ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ የነቃፂለን ናይ ስዑድ ዓረብያ ዲፕሎማሲ
نيونايتد عرب إماراتس كاب صوماليا يوصيوا كم زين دولة خد كله كاب قرن أفريقيا ناوصت كتكر كلا ناي سعودي متتاو ناي جبسي متتاو جبسي سك عجبتي بيز طور بيز سريح الله عجبتي دورالي ودب أو عسبن أب دورالين أو كل يوم طور بيز كسريح جبس خن بالكلنا أو كل يوم ناي طور بيز كل واي سعودي عربي خن بالكلنا يونايتد عرب إماراتس نداوصت يتخيل سلازي اتناي وصاص عنتو زدقفو حيل نقنس يزخد نا يونايتد عرب إماراتس اداو نا تخرمه يا خدا خلوا نا إثيوبيا اداو نا تخرمه يا خدا الله نا إثيوبيا دبلوماسي حزقهم تريو وريدو جوتن صوماليان كحجزاني إن مبالات جوتن صوماليان كحجزاني بايدو ناي جوتي سئلني مسلوني مس جوت حيال وطرت اللو ناي مريت جوت اسكع سمرا ناتا اياتو زي تردو لكم اسكع سمرا عفر اسكع سمرا ناتا اياتو الجوتي اب دحري ناي اسماعيل عمر قال لي ومبر اب دحري زلا كارتا رايوا شطط الى مصياهم زناي اوروميا اسكع رايا زمصو كوم الى مصيا سمرااتات ابز حلفه وندرونات ناي جبوتي الدهار دبديبن كيدن مس عفار حيال وتطلو سلا استزامدو سلا استردادو يكونن ناي جوتن ناي صوماليان بريزيدنتات اب صوماليا نا اثيوبيا صومالي كلل امصيو رخيو يوم تردادينا بدبلوماسي حغزنا امزول زلو كحغز وصل زغول نسمو يكونن ጭንቂ ወሪዱ حسن شيخ محمدن اسماعيل عمر قالين كلتيوم يوم ناي دبلوماسي حغزتنا اثيوبيا خوينم تريفو اثيوبيا تاكل عدي ابجي 7 ابجي 20 نتعدمت تساتف زنبرت عدي افريكا توكل زنبرت عدي ناوزي وريد الله مالتي ازيو تناي وصا ناي دبلوماسي ጭንቂ ዲፕሎማቲክ ክራይሲስ አጋጥሙ ወመለ ኢትዮጵያውያን ማለት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ዲፕሎማሲ ክራይሲስ አጋጥሙ ወለ ከምዝወልክዎ ተሪር ትእዛዝ ናይ ስዑድውን ክንርኢ ንኽእሊና ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ምርኣይ ካልዩ ናይ ግብፂ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዕዞ ናይ ሚሊተሪ ጉዕዞውን ክንርኢ ንኽእሊና አውዚ እንታይ ዝውሰኾ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይውሰኾ ትግራይ እውን ዲፕሎማቲክሊ ረኽቢ ጀሚራ ሕዚ ምስ ዓለም ምርኻብ ጀሚራ እዚ ዓብይ ፅዕንቶ እዩ ዝፈጥረሉ ምስዘን ንዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ፈተና ኮይነን ኣኒዋ ሃገራት እውን ፅቡቅ ረኽብ ኣለዋ ስለዚ ናምንታይ ወሪድዎ ተዓንተ ወይ ዝበልኮት ናይ ባሕሪ ጉዳይ ናብ ስኢሉ ኸይብሉን ዝብል ኣብ መወዳእታ ሰው ዘብላ መውፂት እያ ኤግዚት ኣብቲ ኤግዚት ፖይንት ወፂሕሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ ጃህራን ፈኸራን መውፂት እያ ክትከውን ሕዚ ማእኸሉ ትግራይ ገይሩ እዩ ይኸይድ ትጨፍጫፍ ማእኸሉ ትግራይ እዩ ተወራር ማእኸሉ ትግራይ ንኤርትራ ክወረር ይኽእልን ባዕሉ እውን ኢልዎ ቅድሚ ፋኖ ትግራይ ቅድሚ ኤርትራ ትግራይ ክትጠፍእ ኣለዋ ኢሉ ብግልፂ ዘውፅዎ እዩ ኣውፅኦም እዮም ኣብዚና ጥንቃቐ ንገብር ዘለና ስለዚ ናይ ሶማልያ ዝነበረ ረኽቢ ናይ ጭንቂ እዩ ዋላ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እውን ክኸይድ ከሎ ንስዑዲ ተዋሪዲ እዩ ተመሊሱ ከም ሰብ ከም ሓደ ዲፕሎማት ከም ሓደ ፖለቲከኛ ክብሪ ሂቦም ኣይተቐበልዎን ኣብዚና ኔና ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እንተሃልያ ሓደ ሓዙለይ ናህና ፈተና ዝኸውን እንታይ ሓደ ኢትዮጵያ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትኮን ከላ ንኤርትራ ሰጊራ ክትወቅዕ ከም ዘይትኽእል ስለ ትፈልጥ እቲ ስስዓኣ ቅርብ ኢላ ናብ ኤርትራ ክትብድሃ እውን ስለ ትደሊ ንትግራይ ክተጥፍእ ኣለዋ ልክዖም ቲ መጀመርያ ዝብልዎ ዝነበሩ ተስ ሓደ ሰብ እስካዕ ዝተርፍ ከም ታዝማንያ እንተሰብ ሞያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ጉድጓድ ክእትውዎም ምስ ታሪኾም ንተጋሩ ታርጌት ገይሮም ክኸዱ እዮም ማለት ነዚኡ ክንድቅስ የብልናን ሓርና ክመራሕ የድልየናን ደቃስ መራሕ የድልየናን ንብሎ ነዚ መራሕትና ኣብዚኦም ክነቑሑ ዘለዎም ናይ ዲፕሎማሲ ጉዕዞና እንታይ ይመስል ኦኬ ናይ ዓርሰ ምርኮሳና እንታይ ይመስል ኣብ ባዕልና ተመርኪስና ዶ ንኸደ ኣለና ኢኮኖሚና እውን ምግቢ ሕስናና ባዕልና ኣረጋጊፅና ኢኮኖሚና ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ምስረት ክኾን ኣለዎ ሚሊተሪና ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ኦኬ ፖለቲካና ዲፕሎማሲና እውን ከምኡ ኣብ እከለ ተንጠልጠለ ኣይኮነን ረኽቢ ንገብር ኣለና ኤርትራ ሃገር እያ ንሕና ገና ሃገር ኣይኮንና ሃገር እስካዕ ንኸውን
ናይ ኤርትራ ሃገርነት ጀኒውን ዝኾነ ረኽብ እንድሕር ኮይኑ እንዳመርመርካ በብግዚኡ ፎሎ ኣፑ ፍሪኩዌንት ክኸውን እንድሕር ጌርናዮ ከምኡ ጌርካ እንተተኸይዱ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ኣሚንና ኢና ንኤርትራ እውን ንኻሊእ እውን ክንረኽቦም ዘለና ፅምዶ ክጥንክር እንተኮይኑ እውን ከምኡ ይኾን ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚዩ ንትግራይ ፈተና ዝኾና መን እዩ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ፈተና ኣይትኾና ንትግራይ ፈተና ዝኾና ትግራዋይ ባንዳ እዩ ትግራዋይ ባንዳ እዩ ዝብለሉ ምክንያት ኣለኒ ቁፅሪ ሓደ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ሪኢኹም ጆን መዲድ ክዛረብ ሰሚዑ እየ ነይረ እንታይ ዝብል ሕዚ እንትኩሰሉ መን ምዃኑ ምፍላይ ይኣዊና ዘሎ ናብ መን ኢና ክንትኩስ ኣብ ውሽጥና ዝኒሄ ጉዳጉድ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ዘይምትእምማን ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ሓሳዊ እዚኣቶም ምፍላይ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ፈተና ዝኾነ ትግራዋይ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ናይ ባዕሉ ባንዳ ኢን ትግራይ ፈተና ዝኾነ ሕዚ መኪና እንተሓለፈት እውን ናይ ወድም ቤተይ መኪና ሓለፈት ታርጋ ኣልዒልካ መኸተ ክግበር እንተኾነ እውን ናብዚ ይንቀሳቐስ ኣለዋ ሎሚ ዋላ ናብ ስፖርት ክኸዱ እንድሕር ኮይኖም ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ካብዚ ናብዚ ተንቀሳቒሱ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ሓደጋ ዓብዪ ሓደጋ ዝኾነ እዚ ካብቶም ደገ ኮይኖም ዝዋግኡና ዘለዉ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝሕስቡ ዘለዉ እዮም እቶም ፈተና ለዚኦም እንታይ ንገብር ተሓታትነት ምርግጋፅ ተሓታትነት ንብሎ ነዚ ተሓታትነት እዩ ዝኣልዩ ሓድነት ዝመፅእ ተሓታትነት ተመርኪሱ እዩ ስሩ ናይ ሓድነትና ተሓታትነት እዩ ለዚኣ ምርግጋፅ ናይ ትግራይ ዋና ሓላፍነት ይኾን ኣብዚዩ ሓደ ዓብዪ ሓሶት ዝሕስብዎ ዘለዉ ዓብዪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኢሹ ገይሮሞ ዝኮኑ ዘለዉ እውን ክነግረኩም ሓሶትን ዲስኩርን ናይ ባንዳታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ለውጢ ገይሮም ይብል እንታይ እትይዎም ከም ምዃኑ ኣይፈልጥን ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ለውጢ ተገይሩ ኣሎ ኣዛዚ ወድም በይተይ ኮይኑ ኣሎ ስልጠና ሓላፊ ምግበይ ኮይኑ ኣሎ መረጃ ማሾ በየነ ኮይኑ ኣሎ ዘመቻ ወይ ከዓ ኦፕሬሽን ዝበሃል መዲድ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ መዲድ ናይ ግንባር ደቡብ ኣዛዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ብሸሪፎ ተቐይሩ ኣሎ ምግበይ ናይ ግንባር ምዕራብ ኣዛዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ብድንኩል ተቐይሩ ኣሎ ማሾ ናይ ምብራቕ ኣዛዚ እዩ ነይሩ ብዘነበ ተቐይሩ ኣሎ እዚ ገይሮም ይሰርሑ ኣለዉ ይብሉ እሞ ደብረፅዮን ፖለቲካ ናይ ትግራይ ደብረፅዮን ክመርሖ ተወልደን ሳፊፎም ሞ እዚ ይብሉ نتولد أو مرة جالس لزخانة بماشة تغير لهم زلزال نتولد نسافي فمو أنت أيتي هو متتغير يحشنا أنت اللي سراوي تجراي يحشني أنت اللي سي إذا زوات أني زماقر إذا زوات أني كان أنت مرح إذا حيش نتيلو كمو غير هو واقر مرحنته مثلوا ده يكون أنت أيتوكم بانداتاتيو توان حتى بانداتات نسي ما راح تمغير يكونن كالي يقولون الحرجيرو تمثلنا توي توم جنرالات كلهم زنا عاصي يكون بقعتهم سلز فلالو انت تقايرهم انت يموت هو ودورده زز نبرس ناودن بيتي كيدو مسراوي تግራይ ካፍት ግዚያው ምሕዳር ውን ፓራሌል خيد ኢንዲፔንደንት ኮውን ተገይርሎ እዚ ይብሉ ሰየ ቋዕኾነ እንታይ ሞኹንካ እንታይ ካይ ወቂጡ ካቢል ካኻ ተሓተኑ ከም ዝበለ እንታይ ዮም ይዓቅሎ መጽዩ ይብሎም ከምዚ ኢሎም ምሕሳው ግን ጥራሕ ግን ከይመስለኩም ትዝባኣሰ ዝኸውን እዚኦም ተቀያይሮም ኦኬ ፍሳኻ ወድን ቤተይ ይንእስ ወድን ቤተይ ካብቲ ሓደ ይበልጽ هذا كلهم أما غتا زلوا يوم أما غتا زل أكلت حيش لهم تتغير أجمع يقولون تعبي حدا قاعد خون قد نعبد نتايل ويلكم يتمالي أبي أحمد نود ورد تسوي عقد زرار ويلو أو نيكا ناي military operation بلانكم اللي هو military operation كجورو تجارس بلانوس يوم that means معرفة تقرأي كملسو سلمت خملسو بلانوس يوم تواهيلو بلان تصحيف تواهيوه فيك بلان تصحيف تواهيوه أبي أحمد أو نيهلكا زيهم بلان حسكم تخرج اللهم يلوه أبت أربي دربيلو حزبت حدا قص تم حاسات تحسو نه حاسات بلان كم زيهم كجوري لهم صحيفهم زهاوون دي خمسة زلوا جن
باندا يلن زبل جن يكون ناي حاسوت مخانو أي باندا يلن ناي حاسوت يسئلهم زخونو ندالهم كم غيرهم هو مو زبل يكون خنياتو صحيفهم زو باندا تاتكلم انتي تفتيرهم زو الحتون يفتر بسرخه تግራዋይ ኮይኑ ኣውፅኦም ሂቦም ሞ እንተኮይኖም ከምኡ ክገብሩ ተጋሩስ ምዕራብ ትግራይ ከምልሲኦም ጸለምቲ ከምልሲኦም ለም ዘበን ደቂሶም እየሓድሩን ዝብል ኣውፅኦም ክህብዎ እንተኽኢሎም ተጋርናዮ ሓቂ ከመይ ዝበል እዚኦም ተተፈሊጦም ተገምጊሞም ተተፈሊጦም ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ እዚኦም ምሕረት ክወሃቦ ይብሉ ብሱር እንድሕሪት ከይትብሉ እዚኣ ዘውፀ ሰብ እንተተፈሊጡ ንድሕሪት ክበሃል የብሉን ስሳዕ ስልጣን ዘለዎም ከም ዘለዎ ፈልጥ እየ ندحريت كيتول سقوم تخوصر اللوي جن أفتح مواقع كلا تغير زبل سلا زي تومس انتهي عجر جرب بلوم انتهي هتوتو يبلو موزي تاي توكم تتوهال انتخوليه ريهم إثيوبيا قبل على تجراي شاف نقطة كايد شاف أخذ قصل مريتنا خيم اللس وانا حدقا لعلاو النتقراي نايم ملاس حدقا خوينم زلو تقاري نزيو تزهاوكم أبنت رح يكون معراب تقراي كينا أتو سألمتون كينا ملس مجلس زو سألنا كو كي تاچو رداي بلسقنا كو سكعز مجلس يوصل مجلس زو سألنا بلسقنا بكي تاچو ردا بيلي ازي نردايو نتم بانداتات يخم نولو حقاو سقوم تبانداتات موسادون قرم باندا خبر كله أرز ولا سب كله خوني باندا مالت صره حزب مالتي صره حزب او ربح مالتي شمي صرف يكون سلازي باندا تات يوم از حزب ولا اسك حزب ولا صنحون زول زلو باندا تات يوم مجلس زوصلنا تግራይ ወሪራ እኮ ኢሎምና በዓል በረባራ እኮ እዮም ወዕል ፕሪቶሪያ ንኸፍርስ እንኳ ገበርኩሞም ፕሪቶሪያ ዘፍርስ ዘለውሲ ንስኹም ስሒብኩም ፕሪቶሪያ ንኸፍርስ ስለ ዝገበርኩሞም ኢኹም ኢሎም ሸፋቱ ዘመጉሱ እኮ በዓል በረባራ እዮም ነይሮም ፕሪቶሪያ ጥሒሳት 15 ኪሎ ሜትር ጥሒሳት ያዝበለና እኮ ጌታቸው ረዳ እዩ ፕሪቶሪያ ጥሒሶም እዮም ኩናት ዝኸፈቱ ንሶም እዮም ዝብሉና ዘለው እኮ በዓል ገብሩ ኣስራት እዮም በዓል ስየ ብርሃ እዮም በዓል ጻድቃን እዮም ተጋሩ እዮም ዝቃለሱና ዘለው ተጋሩ ንኸይቃለሱና ባንዳ ንኸይፍጠር ከዓ ኣነ ይልምን ኣለኹ ህዝቢ ክርዳእኒ ተሓታትነት እንደነንግስ ሃይለ ክሕተት እንተኮይኑ ይተሓተት ዝሕትት ዝገበረ ተሓታትነት ክረጋገፅ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ግድን ክኾን ክኽእል ኣለዎ ብስሩ ሓድነት ክነምፀይ ንኽእልን ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዓለም ተራእይ ይፈልጥን ተሓታትነት ዘይረጋገፅካ ሓድነት ኣይመፅን ብሄራዊ ረብሓ ዘይፈለኻ ሓድነት ኣይመፅን እንታይ እቲ ፕሮሲጀር መጀመርያ ብሄራዊ ረብሓና ንፍለ ሕዚ ብሄራዊ ልዝብ ብሄራዊ ዕርቂ ብሄራዊ ምክክር ይብልዎ ነይሩ ብሄራዊ ሓድነት ገለ ይብሉ ነይሩ ከመይ ጌርካ ብሄራዊ ሓድነት ትመስል ኣብ ዝኾነ ሆቴል ስለተኣከብካ ሃይላንድ ማይ ስለዝቐረበልካ ብሽኩትን ካልእን በሊዕኻ ቡና ዘፍልሓ ቆነጃጁ ብቅድሚኻ ከፍ ስለ ዝበላ ዝኾነ ጳጳስ መፅዩ ተዛረብ ተባሂል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ጀሚሩ ስለዝጀመሮ ወይ ዝኾነ ሸኽ ቢስሚላህ ኢሉ ስለዝጀመረልካ ሸኻትን ጳጳሳትን ካብ ኣውደ ምህረቶም ካብ መስጊደ መውፂኻ ኣብ ሆቴል ስለዝኣከብካዮም ከመይ ገይሩ ሓድነት ይመፅእ ሓድነት ዝመፅእ ናይ ተጋሩ ሓድነት ክነምፅእ እንተኮይንና መጀመርያ ብሄራዊ ረብሓና ንፍለ ካብኡ ፀረ ብሄራዊ ረብሓና ንዝኾኑ ተሓታትነት ዝረጋገፀሉ መዋቕር ነዳሉ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እውን ከምኡ ምቋም ይከኣል ፀረ ብሄራዊ ረብሓ ንዝኸዱ ሰባት ክሓትት ዝቋቆም ፍሉይ ቤት ፍርዲ ምቋም ይከኣል ስለዚ ብዋናነት ብሄራዊ ረብሓ ምፍላይ ተሓታትነት ፀረ ብሄራዊ ረብሓ ንዝኸዱ ተሓታትነት ከንግስ ዝኽእል መዋቕር ምቕማጥ ተሓታትነት ዘይብሉ ሓድነት ክመፅእ ይኽእል የለን ስለዚ በዚ ጌርና እንተኸይዳ ኢና ነቶም ባንዳታት እውን ክንዕርፎም ንኽእል ዝብል ንውሰድ እሞ ኩናት ክህሉ እዩ ሕዚ ይብሉ ባዕሎም ቶም ባንዳታት ረኣይዎም ብትግርኛ እዮም ፅሒፎሞ ዘሎ ገሊኦም ናብ ኣምሓርኛ ይተርጉምዎ እዮም ገሊኦም ከዓ ብትግርኛ እዮም ብደንብ ዝፅሕፍዎ
እከለኹም ዚ ከደሉ እከለኹም ዚ ይብለሉ ይብሉ ንኣብነት ኩናት ክህሉ እዩ ይብል ሓደ ኣብዚ ሽሙ ፀዊዐ ከጋጅፎ አይደለም ኩናት ክህሉ እዩ ምስ ህግደፍ ፕላኖ መውፅኦም ወዲኦም እዮም ይብል ፌደራል ከየጥቃዓና እንዳሃለወ ክነጥቅዖ ኣለና ኢሎም ናይ ሓባር ፕላን ወፅኦም ውግእ ንምኽፋት ተዳልዮም ኣለዉ ይብል ትግራዋይ እዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣሰላልፋ እውን ይቕመጥ ንኣብነት ኣርሚ 24 ብኣንፈት ጨውበር ክትቀርብ ኩናት ክትከፍት ይብል ኣርሚ 24 ብኣንፈት ጨውበር ኩናት ክትከፍተላ ንኢትዮጵያ እዩ ዘሪኢኹም ንሕና ኩናተይ እንደልን ሰላሚና እንደልን መጉደፉና እንዶ መሬትና እንደሃውና መሬትና ክነምልስ እንዶ ፍቀዱ ኢልና ብሰላም ልምነሉ ትግራዋይ ኮይኑ ኢኹም እዚ ኣርሚ 24 ኣብ ራያ ከባቢ ዘላ እያ ብኣንፈት ጨውበር ኩናት ክትከፍት ይብል ኣርሚ 31 እውን ምስ ኣርሚ 24 ተደሪባ ክትከፍት ይብል እሞ 43 ንያሎ ኣካባቢ ያሎ ናብ ቢሶ በረብ ዘሎ ክትዋጋእ ኣብ መጋለ ነብዓላን ዘሎ ባንዳ ሸፋቱ ከምኡ ይብልዎ ንሶም ቲፒኤፍ እዮም ዝብልዎ ትግራይ ፕሮስፐሪቲ ፎርስ ናይ ትግራይ ብልፅግና ሓይሊ ማለት እዩ ቲፒኤፍ ይብልዎ ሶም ነገር ግን ናይ ሸፋቱ ሓይሊ ማለት እየ 43 ናብኡ ክትዋጋእ ይብሉ ነዘን ኣርምስ ባዕሎም ዝመደብዎን እዮም ዝመስሉ ከምዚ ይብሉ ኣርሚ 22 44 ከዓ ብኣንፈት ወጀራት ከባቢ ክስለፋ ይብሉ ኣርሚ 42 15 ንምዕራብ ክኸዳ ባዕሎም ገይሮም ዝገርም ይብልዎ ኣርሚ 42 15 ንምዕራብ ክኸዳ ኣርሚ 26 33 ከዓ ንደጉ ዓራያ ከባቢ ክስለፋ ፋኖ ምስ ኣርሚ 24 31 እናተናበበ ብኣንፈት መረዋ ኩናት ክኸፍት ሻዕብያ ጎራሕ ይብልዎ ካብ ሻዕብያ ጎራሕ ከዓ እንዳገምገመ ንትግራይ ከኣቱ ትግራይ ዓውደ ኩናት ክገብርዋ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ስብከት ይስብ ሕዚ ተን ኣርምታትና ሓደ እዚአን ጥራሕ ኣይኮናን ስለዘይፈልጥዎን ተን ዝፈልጥዎን እዮም ፅሒፎም ነቱ ዲስኩር ነቲ ሓሶት ተን ዝፈልጥዎን ፅሒፎም ኣይፈልጥዎን እንተን ኣርምታትና ንኩለን ይፅሓፍዎን ካልኣይ ግን ናይ ድንቁርንኦም መጨረሻ ከም ተቐሚጦሞ ዝኒው ሓሶት ምዃኑ ንኸቃልዕ ጥራሕ ኣይኮነን ሓሶት ምዃኑ ተራሰብ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ሓሶት እዮም ለጢፎሞ ዝኒው ኢኻ ትብል ዘለኻ ኢሉ ክርዶ እዩ ግን ርኢኹም ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኸዳ እንድሕር ኮይነን ኣርምታትና ምዕራብ ትግራይ ንምሓዝ እኩል ዓቕሚ ዘለዎ ኦቨርናይት ንምዕራብ ትግራይ ክሕዛ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ምዕራብ ኣርሚ 7 ዝበሃል ኤርትራ ብኡ ምኻደ የድልዮን ብማእኸል ትግራይ ምፃውነ የድልዮን ንኢትዮጵያ ከፍርሳ እንድሕር ደልዩ ኤርትራ እታ መንገዲ ቀላል እያ መንገዲ ዓፋር ምዕፃው እያ ቀደም ሶርዶ ኦፕሬሽን ክግበር ከሎ ናይ ሶርዶ ኦፕሬሽን ዝመርሐ ሰዓረ መኮነን ንዝክረሉ እዩ ሶርዶ ኦፕሬሽን ብጣዕሚ ዝገርም ኣብኡ ዝተሳተፉ ተጋደልቲ እውን ኣለዉ እዮም ባይዘ ብሂወት ሶርዶ ኦፕሬሽን ገብሩ ከለዉ እንተነኣሰ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዓሰብ መንገዲ ታወደብ ዓሰብ ጥቀም ስለ ዝነበረት ሽዑ እዚኣ ን24 ሰዓት ጠጠው እንተቢልና እያ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብክንድዚ ይኹንዕንዎ ኢና ኢሎም ካልኩሌት ገይሮም እዮም ከይዶም ናይ ዓፋር ሰራዊት ኣሎ ናይ ዓፋር ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ዓፋር እንተዓፂዎ ኢትዮጵያ እኮ ዓንያ በቃ ከም ዘለዋ ናውኢት መኸተ ዝኾን ምዕራብ ትግራይ ንምሓዝ እያ ቀላል እያ ክሳድ መሓዝ እዩ ታይትዎ ጉይ ዝውዕል ዘይርድእዎ ደናቁር ግን በታት ትኮበሎም እንዲዮም ዝሓስቡ ኣብርሃም በላይ ለምቅነ ዝእተወሎም ፌስቡከራት ቲክቶከራት ኣለዉ ሹመን ክንጠቕሰን ንኽእል ኢና ሰለስተ ጓላት እውን ኣለዋ ሰለስተ ዋልድ ኣለዋ ዓጀውጀው ትብል እያ ሓንቲ ናተይ ስእሊ እውን ትልጥፍ ነራ ይርያ ነይረ ለካ እዚአን ንክገብሩ ድዮም ሂቦሞም ኣነስ
انت ناسات محاورا ميديا كونو قم نغير تزتقمو صبو نير ولا خونجلو خلوس كمن زغل ونجل غيرم تصحفو حنت دنقرو ناي هايله فوتو سلازلطفت درون اللواين درون سي كلونا صار درون كلونا لو ولا بحد حد طابيا كلونا لو يكاليو 15 دولار يا تواقع زي عندي له دحرنا هايله درون سقيلا ناي حد طابيا ناي حد طابيا درونات حزي مصل هايله تبل تግራይ ክትብላዕ ከላ ይርዳን ክንደይ ጀላዕኒ ይመስለኩም ከምዚ ንዝብሉ አብርሃም በላይ ይእትወሎም ገንዘብ ካብዘን መሳኪን ነጋዶ ትግራይ ዝተቀረማ ገንዘብ ኣለዋ እሱ ይእትወሎም በቃ ፎቶ ይልጥፉ ድሕሪኡ በቃ በዚያም ዝረኽዑና ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ናይ ፎቶ ፖለቲካ ናይ ቪዲዮ ፖለቲካ ስለዝኾነት ግዜ ግን ኢትዮጵያ ዓገርገር እንተይላ ቀሊል እዩ ናይ ዓፋር ሓይሊ ናይ ዓፋር መንገዲ ክዓጽ ምግባር እያ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ናይ ሓቂ ኢትዮጵያ ክገጥመላ እንተይሉ ኣደብ ከትሕዛ እንተይሉ መንገዲ ጅቡትን ኢትዮጵያን ምዕጻዊ ጅቡቲ ሽዑ ክትሕወሶ ድያ ንኤርትራ ክትወቅዕ ድያ ንዓፋር ክትወቅዕ ድያ ሽዑ ንሪኦ ኣይትገብሮን ጅቡቲ 10 ኢድ ናይ ትግራይ ዝኾነ ፖፑሌሽን እዩ ዘለዋ 10 ኢድ ናይ ትግራይ ጅቡቲ ክንዲ ጢጦ ትኾን ዓዲ እያ ወላ ጦር ቤዝ ናይ ካልኦት ዓድታት ይሃሉ ኣይትገብሮን ይትደፍሮን هذي زحزوا يبلهم زحزوا يبلهم سئل كأي مأخذ ميداية عجر جر مالتي الذي وانا نحنا نظمكم زيلهم زحسوا بانداتات تارجت زجبرة مختم جبار نتهم زحسوا بانداتات تارجت زجبرة نقوم زبالون كيف الترنقات سألون تي ترى فعري ومعدي زرعة نايت حتى النت مسرح مزرقح يدلين حد النت نتصنعون حتى النت كله خلص لزخنايو كوينات زملكتنا له كوينات كخفت دي حزي بغلت من قد نقمته كوينات انت تخفتها نزبل حطو مالس مقماتن كوينات كخفتي مالتنا انه ينمي كوينات كخفتي زبل لبام تحلي ايثيوبيا كوينات كخفتي ام كل عيو مبلع لتግራይ زبل جيجا مسيل خرد اخلله لبام تحليو لبام مرحن تحلي ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ምኽፋት ሕዚ ትግራይ ኤርትራ ኣምሓራን ዓፋርን ናብ ሓደ መጽኦም እቲ ዘድሚዮም ዘሎ ስርዓት ናብ ምውጋድ ክኸዱ እዮም ስለዚ ኩናት እንተኸፊቱ ከም ናይ ዓመይ ይኸውንን ከም ዓሚ መስለክን ውሕጅ ወስደክን እዩ ኣይ ከም ቀደምን ሎሚ ከምታ ዝብላ ዘለኹ ዓይነት ጥብረት ተፈጢራ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓነውነው ዝብለሉ ግዜ ክመጽእ እዩ خوفتو يبلو من بحالي يعني انت خوفيتم كه نحنا كم تقارو حدا بسرو ابزخون يكون عدي ابزخون يكون كفال علم نفلطو كوينات اي خفتن انداولت صنح مريحنت زمرحو حزبن كوينات كخفت تغيلو كوم زي نقبر لنا ስለዚህ حلنا ومدلاو كالي عينت مدلاو እንዳ ገበረ ንኽጸንሕ ህዝቢ ገይሩ ዝጸንሕ ህዝብን ዓወቶም ማዕረ ይኮነ ስለዚ ኣነ ኮይናት ክኽፈት የኮነን ዝብል ዘለኹ እንተ ተኸፈተኸ ዝብል ግን ኣብ ሕልና ህዝብና ክህልሎ ሕልኑ ዘዳለወ ህዝቢ ይኽህልወና ዘሎ ኩሉ ግዜ እዚ ክብል ከለኹ ማንም ባንዳ ኣብ ልዕሊ ሸቐጣሸቐጥ ዋጋ እናወሰኸ ዝኸይድ ሸቐጣሸቐጥ ዝሓብእ ገለ ንኽርከቡ ምክንያት ኣይኮነን ኢለ ኣይኮነን ሓታትነት ስለ ዝበልኩ ዓንተ ወይለ ነዚኣቶም ንግዲ ፍቃዶም ምንጣቕ ሸቐጥ ሓዊኡ ተረኸበማ ንግዲ ፍቃዱ ክንጣቕ እዩ ዘሎ ክሕተት እውን እዩ ዘሎ ንግዲ ፍቃዱ ምንጣቕ ጥራሕ ኣይኮነን ክሕተት ኣለዎ ብሕጊ ሸቐጥ ከምዚያ ኮይኑ ኢሉ ዘኽብር ምንም ዓይነት ረኽቢ ዘይብሉ ዘኽብር እንተሃልዩ ነዚ እውን ናብ ተሓታትነት ምውሳድን ንግዲ ፍቃዱ ምሕዳግን ተንዋና ኮና ዘለዎን እዚ ግን ኣነ ከም ሃይለ ኩናት እንተተኸፊቱ ህዝብና እንታይ እዩ ዝገብር ድሉዋት ዲና ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ማእምን መንግስቲ ትግራይ ባጤራ ቀይሩ ዶ ናቕፋ ኣብ ትግራይ ይሰርሕ ዶ
ناي سودان باتيرا بتقرا يسرح دو ناي بعلنا باتيرا اسكع زهلونا باتيرا ناي قدن كغير كسرح مقبار ناي قدن ناي قربيت عدي باتيرا كسرح مقبار كالوت علامات تقيمنا لي باتيرا كسرح خل الله ازي تغير دو خوينا تتخفيتو قصنا النزي يخو نغادون امبورت اكسبورت زغورلو تودب تتقوم يلومنايم نغادو تقومو موكيرم مودو تموكيرو دو ترداديكم دو منغسنا تردادي دو نغادونا ون بغورروم كحنو يبلم حزبنا ون باتيرا زي ولم اخل غلغل تطاو كبل يبلم ኢትዮጵያ ባጤራ ቀየረት ካልኢ ገበረት አይግድሰና አይግድሰና ባጤራ ዓፀወት ካልኢ ዓፀወት አይግድሰና ወርቅኻ ካልኢኻ ኤክስፖርት እንዳገበርካ ነተዓድክት መርሓሉ ትኽእለሉ መስርሕ ዘርጊሕ ካልኢ ዘርጋሕኻን ይትሕቶ ተስቱ ምድላው ኩናት ክመጽእ ኢልና እንዳሎ ንኩናት ንዳሎ ሰላም ክነምስእ እዚ ሳይንስ እዩ ንኩናት ንዳሎ ሰላም كنرجع انت خوينا عقمنا دلدل يهون حزبنا كله سلطون يهون وتادراوي سلطنه كوها ولوت من سي كله دلو يهون نغوينات كدالو كله سلام يمس جنت منغستون قراص كوينو ننزغص ودب متقام باطيرا ناي ኤርትራ ይሁን ናይ ካሊ ምጥቃም እስካ ናይ ባዕልና ንውስን ናጽነት ካን ምእዋጅ ምድላው ካሊ كله خلله إذا أنت زي تغيير يتحرك أزخو هزبنا دلو زخون كم زي عينت قرات من قصة تحليه أو كم زولا مخاطعاتيو نممكات هزب تقرأ عند حريت زول أيقونن بتاريخون فرطان السلسلة زخون قال سبات سلام يزحشنا يقول سلام يحشنا نزول سبمني سلام يزحشنا كويس بزلو عنه سلام نغمت سجن كبل عكا أي نزول حيلي بلعني سلام ترحب نبركتو لي بالكان دحرت بليخا سلام كونه كوينات ابيلو مجمريا زي مبلعنا نرغاغص كنكللنا بمنتاي بمدلاو تدالنا انت خوينا معديم يمزغدفنا سلام كتمص كتدالو يزلك حدنتك كتصنع يزلك بيراو ربحا ترغاغص يزلك سلام زرغاغص بوزي سلازونه ازيو سلازي انتم سلام تبلو سلام دام كلنا ندليا ግን ሰላም ይህብን ዝበለና ሓይሊ ደቂስና ከም ዘይንጸንሖ ክፈልጥ ክኸለሎ ድልዋት ዝኾነ ህዝቢ ሓድነትና ስጡም ዝኾነ ህዝቢ ክንኮን ክንክለልና ባንዳ ጉርድሎ እኮ ኩሉ ግዜ ብእኽሊ ጉርድሎ ኣነ ወዲ ገባሪ ናይታ ደቃ እኽሊ ናይ ጣፍ ጉርድሎ ናይ ዳጉሻ ጉርድሎ ናይ መሸላ ጉርድሎ እዚ ጉርዲ ኩሉ ግዜ ኣሎ ጉላላት ኣለዎ እዩ ትጉላል ወቂጥካ أمجو وقت كان أصوري تغير كايو صوري كوني وقت كازريها وقت كبتشركا ناصوري غيري تقردي أي كير أنت يلقن نأرجي إزوا قردنا أرجينا نون إحنا جباركم يزقب سلازي نزملك نتمزق بقوم هاوم قردو باندو أبيكم زلة تريوهم إحنا ناي إخلو قردي يزو زلة خالي تأمري ولا نأرجي نوزو زلة هنا وكالي أخي توصلو سلازي ናይ ሰብ ጉርድን ናበይ ከም ዝኸዱ ከዓንር ኣለና ኢና ብዝኾነ ኮይኑ ነቲ ጉርዲ እውን ዝምጥን ነቱ ናይ ብሄራዊ ረብሓና ፈተና ዝኾነ ናይ ብሄርና ፀላእ ዝኾነ ናይ ህዝብና ፀላእ ዝኾነ ታሪኻዊ ፀላእ ዝኾነ ተሓሳስባ እውን ክምልስ ዝኽእል ምድላው ምግባር ውሳኔ እዩ ህዝቢ ክዳሎ ምግባር ግን ንህዝቢ ካሊእ ጉድኣት ከብፅሓሉ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ቦቶም ነጋዶን ካሊእን ነዚኦም ከዓ ስጉምቲ ምውሳድ تحتاتنت كل جزء بيزنا غيرنا خنكيد كنكللنا زبل كقم الدليل